अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं फैसल शहज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डे विद फैसल। व्यूअर्स, आज 30 रमज़ान 2023 आखिरी रोज़ा मुबारक है और जुम्मतुल विदा मुबारक भी है। और जुम्मा के दिन के बारे में एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज ही मैंने सुना है, ऐसे कहते हैं सैयदुल अय्याम। जुम्मतुल मुबारक को सैयदुल अय्याम कहते हैं। अय्याम अरबी में योम की जमा है। योम दिन को कहते हैं, यानी एक दिन को अरबी में वाहिद योम कहते हैं और ज़्यादा दिनों को अय्याम कहते हैं। तो सैयदुल अय्याम जुम्मतुल मुबारक का दूसरा नाम है। और अगर ये जुम्मतुल मुबारक रमज़ान शरीफ में आ जाए तो उसका रुतबा, उसका मकाम और भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर जुम्मतुल मुबारक जुम्मतुल विदा हो जाए तो क्या कहने। तो आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है जो आज सुबह मैंने सुनी है कि जुम्मा के दिन के बारे में एक हुक्म है कि सूरह कहफ की तिलावत जुम्मा के दिन ज़रूर करनी चाहिए। सूरह कहफ के बारे में कहा जाता है कि जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ने से वैसे भी ये अगर रमज़ान के आखिरी अशरे में आया तो निजात का अशरा है और ये जहन्नम से बचाती है। वैसे तो कुरान का एक एक लफ्ज़ जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन सूरह कहफ के बारे में कहा जाता है कि इसे जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ा जाए। दूसरी बात जुम्मतुल मुबारक के बारे में कही जाती है कि जुम्मा के दिन सलात तस्बीह पढ़ी जाए। सलात अल तस्बीह, सलात नमाज को कहते हैं, तस्बीह तस्बीहात को कहते हैं। इस नमाज के अंदर तस्बीहात होती हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी जाती हैं, जिसकी वजह से इस नमाज को सलातुल तस्बीह कहा जाता है। तीसरी और अहम बात जो जुम्मतुल मुबारक के बारे में और स्पेशल जुम्मतुल विदा के बारे में कही जाती है कि कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाए। वैसे तो हर टाइम दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन कसरत से पढ़ें। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बयान किए गए हैं, बहुत ज़्यादा अजर है इस जुम्मा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने का। और कोशिश करें कि जितना हो सके इतना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। तो जुम्मतुल मुबारक के दिन ये 3 काम तो हुक्म हुआ है। चौथा काम कहा गया है कि इस दिन बहुत ज़्यादा जितना हो सके सदक़ात करें, सदका दें। गरीबों, मसाकीन, ज़रूरतमंदों को उनकी मदद की जाए, ज़रूरतमंदों को नज़र में रखें। अपने आसपास सबसे पहले तो अपनी फैमिली के अंदर आप ऐसे अफराद तलाश करें जिनको ज़रूरत है और आप लोगों को महसूस ना हो, लेकिन अगर वो कुछ परसेंट भी अगर हकदार हैं और गुर्बत है तो सबसे पहले जो हक़ है वो आपके रिश्तेदारों का है। इसलिए अपने कबीले के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर तलाश करें और उनको वो बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के उन तक सदक़ात और खैरात पहुँचाएँ, उनकी मदद करें। उसके बाद अपने आसपास मोहल्लेदारों में देखें कि कोई शख्स आपके आसपास सफ़ेद पोश है जो हाथ नहीं फैला रहा और मुश्किल से गुज़र बसर हो रहा है, ज़रूरतमंद है, कमाने वाला नहीं है या रोज़ी की आमदन का कुछ ज़रिया नहीं है, तो उन लोगों की मदद की जाए। अच्छा, बात होती है सदका की। तो 2 चीज़ें रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, सदका अल फ़ितर और सदका। देखिए ये दोनों में फ़र्क है। सदका अल फ़ितर जो होता है, सदकातुल फ़ितर जिसे हम फ़ितराना भी कहते हैं, ये इंसान के ऊपर वाजिब है, हर गरीब अमीर के ऊपर वाजिब है। ये चीज़ आप सदका अपनी जान का नहीं देते, अपनी औलाद का नहीं देते, अपने और किसी माल का नहीं देते। ये सदका होता है जो आप रोज़े रखते हैं, जो अपनी आप रमज़ान शरीफ के अंदर, माह रमज़ान के अंदर इबादत करते हैं। उस इबादत, वो इबादत मैंने आज सुबह सुना है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान अटकी रहती है। जब तक आप फ़ितराना अदा नहीं करते वो इबादत कबूल नहीं होती, ऊपर नहीं पहुँचती, अल्लाह पाक की तक नहीं पहुँचती। तो कहने का मकसद ये है कि ये फ़ितराना जो है
یا صدقہ الفطر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو انتظار آخری ہفتے میں یا آخری دنوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ رمضان کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں, آپ رمضان کے درمیان میں بھی دے سکتے ہیں, آپ رمضان کے 20ویں رمضان کو بھی دے سکتے ہیں, 25 کو بھی دے سکتے ہیں, 5 کو بھی دے سکتے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے اس کا حق ادا کر دیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ضرورت مند ہیں, اگر آپ چاند رات کو فطرانہ ادا کریں گے تو وہ حقداروں کے کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ مین چیز ہوتی ہے غریبوں اور مساکین کے لیے عید کی خوشیاں, تاکہ وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور عید منا سکیں. تو اگر آپ چاند رات کو 12 بجے ان کو دے رہے ہیں تو عید کے دن کیا جا کے خریدیں گے؟ تو کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ صدقہ فطر دے دینا چاہیے. اب آ گیا صدقہ. صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ آپ 1 روپے بھی دے سکتے ہیں, 1000 بھی دے سکتے ہیں, 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں تو وہ بھی صدقہ ہے. اس لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میں نے 2-3 لوگوں سے سنا ہے کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عید کی, جہاں پہ سیکورٹی اہلکار باہر ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں, پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں. تو ایک پولیس والے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں اور لوگ باہر نکل کے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کرتے ہیں, عید مبارک, گلے ملنا, اور ہمیں کوئی سلام تک بھی نہیں کرتا, جبکہ ہم آپ ہی کی حفاظت کے لیے باہر اپنے گھر بار چھوڑ کے, اپنی اولاد چھوڑ کے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو بات بہت اس کی گہری ہے, مجھے بہت دکھ بھی ہوا, اور اکثر ہم خود یہ مسٹیک کرتے ہیں. تو اس دفعہ جس بندے تک یہ میری ویڈیو پہنچے تو کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی عمل جو ہے وہ نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو. اور یہ ہمارے سروینٹ ہیں, ہماری حفاظت کے لیے, ہماری خدمت کے لیے مامور کیے گئے ہیں. تو ان لوگوں کا خیال کریں, غریبوں کے پاس جا کے انہیں عید مبارک کریں, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی صدقہ ہے. تو بات یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بلاؤں کو کیوں ٹالتا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر آپ صدقہ نہیں دیتے, 100, 50, 500, 1000 کی بچت کرتے ہیں, تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, گاڑی لگ جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, گاڑی ایکسپائر ہو جاتی ہے, آپ خود ایکسپائر ہو جاتے ہیں, مطلب کوئی بھی جانی و مالی نقصان. ظاہر ہے ایکسیڈنٹ میں تو ہوتا ہے جانی و مالی نقصان, اللہ پاک محفوظ رکھے. تو کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے ایسی ناگہانی اور اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو اگر آپ 100-50 جہاں بھی سفر کریں یا کچھ بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ 100 روپے دیں, ضروری نہیں ہے کہ 50 روپے دیں, ضروری نہیں ہے کہ لاکھ روپے دیں, آپ 2 روپے, 5 روپے, 10 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. تو یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تھوڑا سا صدقہ دے کے اپنا بڑا نقصان بچا لیں, خود بھی بچیں اور اپنی اولاد, اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ عصر کا ٹائم ہے, آخری روزہ ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے زبان کچھ صحیح ساتھ نہیں دے رہی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. کمنٹ بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے ہی ہماری ویڈیو میں ہونے والی غلطیوں کو ہم زیر غور لاتے ہیں اور دوبارہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں بہت جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ.